Hello guys. So magbutang aday ta sa atong naong guys kani Tandariw. Mutay ni guys no. So magbutang aday ta sa atong naong guys no. Pag-unis yang palit. Ato na yung butang sa atong naong adi ay. So guys, ato na dining inudnod guys. So guys, simihamis na ito ng adi ay guys. Magbutang ka. So, maote ay ni akong manghud. So pag butang, close your eyes. Ay, ana, close your eyes. Yes, malay. Okay, malay. Ay, close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your mouth. Close. Yeah. Close your mouth. Ano ba? Very good. Close your mouth. Close your eyes. Close. Close. Oy. Hoy. So guys, ato din kangan atong liog. Natin. Kaya hamis sa niya akong ayaw pa. Ako manghud guys, samok-samok diri guys. So, manaaday ko guys kay madali man jud na kay karang samukon ta sa atong manghod. Tuwa dito guys, kung manghod. So, magkuha na sa adayta sa lotion guys. So, magkuha adayta sa lotion guys ha. Kayo lang. Wait lang guys, kay Modi guys. So, ako sana yung butang guys. So, hello guys, moday niya. Magsayaw ta. Bang 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 bang. Bang bang. Bang 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 bang. Bang 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 bang. Enak. So, guys, magkuha data sa lotion.